কি নাম তোমার? এখন তুমি কি করবে? দুর্গা সুক্তম পাঠ করবে, করো। जाता बेदा से सुनावा माँ मालातिया तो निदाहाति बेदहा सोनाहा पोषा दत्ति दुर्गानी विश्वा नावेबो सिंधुन दूरितातयाग्निहि तामाग्नि वर्णम तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले जुजुष्टा दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्नेत्तं पारया नव्यो अस्मन्तस्तो स्थिविरोति दुर्गानि विश्वा नावेवो सिन्धुन् दूरितातयाग्निः तामाग्ने वर्णं तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले जुजुष्टा ভুলে গেছি। ভুলে গেছো? মনে করো। নেক্সট মনে করো। এই ইসে কই? পুষ্যা পিথি ভুলানা উর্বি ভাবা তো কায়া তনয়া संयोः विश्वानिनो दुर्गाः जाता वेदाः सिन्धुन नावा दूरितातयाग्निः दूरितातयाग्निः जाता वेदाः सिन्धुन नावा दूरितातयाग्निः। তারপরে বলো ओम कात्यायनाय विद्महे कर्ण्या कुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम शांति 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 शांति। বাহ, তোমার কি নাম? দেবাঙ্গী দাস। কত বয়স তোমার? 4 বছর। डेट ऑफ बार्थ कहो तो डेट ऑफ बार्थ जन्म जन्म बच्चर बोलो जन्म तारीख बोलो तारीख बोलो जन्म तारीख কত রে बोलो 29 बोलो 29 सेप्टेम्बर 2008 2008 তাহলে 3 বছর কত হলো নড়ছো কেন সেপ্টেম্বর 2012 4 বছর এগুলো না না সেপ্টেম্বর 2008 হলে সেপ্টেম্বর 2012 4 বছর ঠিক বললে একদম ঠিক বলেছো তোমার বয়স 4 বছর 3 months রানিং বাহ 4+ বাহ খুব ভালো তুমি খুব ভালো শিখেছো সুস্তোত্র এটা মনে রাখবে রেগুলার প্র্যাকটিস করবে আমরা আরেকবার রেকর্ডিং করব থ্যাংক ইউ ভজন আছে